غزالہ نے اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے گیراج میں کھڑی ڈاکٹر سلطان کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ وہ چڑھے ہوئے شیشے سے اس سیٹ کی طرف دیکھنے لگی جو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں ہوتی ہے۔ اس کی متلاشی نگاہیں جیسے اس سیٹ پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اوپر کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا ڈاکٹر سلطان اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا ہوا تھا اور وہ ابھی اوپر آیا تھا۔ غزالہ اس جگہ سے ہٹ گئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس دوران ڈاکٹر سلطان نیچے آ گیا۔ جو ہی غزالہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے ڈاکٹر سلطان اپنے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ ایک نظر غزالہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھ نہیں سکی کہ اس کی مسکراہٹ میں پیار ہے یا طنز۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ ڈاکٹر سلطان نے مسلسل مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آج بڑا اچھا موڈ ہے۔ میرا موڈ تو روز ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی اچھا موڈ ہے۔ لگتا ہے آج کسی اچھے مریض سے ملاقات ہوئی ہے۔ غزالہ نے معنی خیز انداز میں اپنی مسکراہٹ شامل کر لی تھی۔ ڈاکٹر سلطان اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ میرے سبھی مریض اچھے ہوتے ہیں۔ ویسے تم میری گاڑی میں کیا دیکھ رہی تھی؟ ڈاکٹر سلطان نے فوراً موضوع بدل دیا۔ غزالہ نے اس کی طرف متحیر سی نظروں سے دیکھا۔ اوہ، تو مجھے آپ چھپ کر دیکھ رہے تھے؟ مجھے چھپ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں تو چائے پی رہا تھا اور کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کو دیکھا کہ تم جیسے میری گاڑی میں کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ میں دیکھ رہی تھی کہ تمہاری ساتھ والی سیٹ پر کچھ سلوٹیں انجانی سی تھی، غزالہ بولی۔ ڈاکٹر سلطان اس کے قریب جا کر اپنے چہرے پر متانت لاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، دل میں کوئی بات ہے تو مجھ سے پوچھ لو، صاف بتا دوں گا بغیر کسی خوف اور ڈر کے۔ مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں جس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں، بے شک وہ بوڑھا ہو جائے۔ غزالہ نے کہا، بہتر ہے تم مجھ سے کھل کر مکمل بات کر لو اور دل کا غبار نکال لو۔ ڈاکٹر سلطان نے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کی وجہ شگفتہ کا وہ وعدہ تھا جو اس نے اس سے کیا تھا۔ اب دل میں کوئی غبار نہیں ہے۔ بوڑھا عاشق شاید بھول چکا ہے کہ جوانی اس سے دامن چھڑا چکی ہے۔ غزالہ کے الفاظ اور لبوں پر تیرتی مسکراہٹ میں گہرا طنز تھا۔ ڈاکٹر سلطان کو غصہ آ گیا۔ میں آج بھی جوان مرد کی طرح ہوں، آج بھی دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ کب کر رہے ہو دوسری شادی؟ غزالہ نے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم چاہتی ہو میں دوسری شادی کر لوں؟ ویسے بھی مجھے چاہیے کہ میں دوسری شادی کر ہی لوں، کیونکہ تمہارے وہ طنز جو تم مجھ پر اکثر تیر کی طرح برساتی ہو وہ میری دوسری بیوی کے آنے پر شاید ختم ہو جائے۔ مجھے اب ثابت کر دینا چاہیے کہ میں آج بھی عاشق مزاج دل پھینک ہوں، اور مجھے تمہارے وہ طنز سبھی یاد ہیں اور ان کا انتقام ہے میری دوسری شادی۔ ڈاکٹر سلطان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ غزالہ نے اس کی بات اطمینان سے سنی۔ اچھا ہوا تم نے اپنے دل کا غبار نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس سے اور بھی اچھا یہ ہوتا کہ تم میرے ملازم کو پیسے دے کر میری جاسوسی پر نہ لگاتی، مجھ سے پوچھ لیتی تو میں تم کو اسی طرح سچ سچ بتا دیتا۔ تم نے ہاں ہاں اس پر پیسے ضائع کیے اور مجھ سے حماقت یہ ہوئی کہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے مجھے بھی اس کے سامنے ہڈی پھینکنی پڑی۔ خیر، اس کا تو میں انتظام کر دوں گا۔ اگر سب کچھ کھل ہی گیا ہے تو تم اس سے شادی کر لو اور مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ غزالہ نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجھے اس میں کوئی یار نہیں، ڈاکٹر سلطان نے بے پرواہی سے ایسے کہا جیسے اس کے لیے معمولی بات ہو۔ فصیحہ میرے ساتھ رہے گی اور تم اپنا سامان لے کر جا سکتے ہو۔ غزالہ یہ کہہ کر صوفے پر ایسے بیٹھ گئی جیسے اب وہ اس کے جانے کا انتظار کر رہی ہو۔ ڈاکٹر سلطان اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ میں نہیں، تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جاؤ گی۔ یہ گھر آپ میرے اور میری بیٹی کے نام کر چکے ہیں، غزالہ نے اطمینان سے بتایا۔ تو ڈاکٹر سلطان چونکا اور اسے یاد آیا کہ وہ ایسا کر چکا ہے۔ اس کی خاموشی دیکھ کر غزالہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اور ہاں، تم چند دن رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ جانے سے پہلے بتا دینا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن جب تک تم یہاں ہو ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس گھر میں بہت سے کمرے ہیں، تم جتنے دن بھی رہنا چاہو ان کمروں میں کسی میں رہ سکتے ہو۔ غزالہ یہ کہہ کر بڑے اطمینان سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر سلطان کھڑا ہار کھاتا رہا، پھر دل ہی دل میں بولا، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، چند دن میں اس سے بھی عالیشان گھر خرید لوں گا۔ ڈاکٹر سلطان نے 20 منٹ میں اپنا سامان اس کے کمرے سے نکالا اور اوپر ایک کمرے میں منتقل ہو گیا۔ ڈاکٹر سلطان کا دل خوش تھا کہ اسے شگفتہ سے شادی کرنے کے لیے اب کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس گھر میں 3 افراد رہتے تھے اور تینوں ہی الگ الگ، ایک دوسرے سے کٹ کے۔ ڈاکٹر سلطان دوسری شادی کے خواب بن رہا تھا اور غزالہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ غزالہ کو ڈاکٹر سلطان سے نفرت ہو گئی تھی اور فصیحہ ایسی مشکل میں گری ہوئی تھی کہ وہ ڈر، خوف اور دہشت میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر سلطان کے گھر کی کایا ہی پلٹ گئی۔ جہاں ہنسی مذاق باتیں اور بے تکلفی والی فضا ہوتی تھی، وہاں اب ہر ایک کے ارد گرد ایسا حصار کھڑا تھا جس کی نوعیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ فصیحہ اور ارم کمرے میں بند تھی۔ فصیحہ نے ساری بات اسے بتا دی۔ ایک ایک لفظ غور سے سننے کے بعد اس نے سوچتے ہوئے
फसीहा का चेहरा देखना शुरू कर दिया और फसीहा इसके इंतजार में थी कि अब वो कुछ बोलेगी। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। इसके बाद इर्म ने जुबान खोली। मुझे सारा मामला पुरस्कार लगता है। अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है कि मेरे सामने ज़हीर की शख्सियत का सही पहलू अभी तक सामने नहीं आया। तुम्हारे वालिदैन ने ज़हीर के बारे में हर फैसला जल्दबाजी में किया और तुमने भी ज़हीर की तरफ माइल होने में देर नहीं लगाई। इरम ने इसके चेहरे से नजरें हटा ली थी। तुम ठीक कह रही हो। दरअसल मामा और पापा का ख्याल था कि ज़हीर अच्छा लड़का है और बिजनेस करता है, बस उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और ज़हीर को अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया। मैं भी इसकी तरफ माइल हो गई, फसीहा ने इकरार किया। एक बात कहूँ? इरम ने इसकी तरफ देखा। हाँ कहो, फसीहा इसकी तरफ मुतवज्जो होगी। मुझे ज़हीर नफ्सियाती मरीज़ लगता है और जो लोग तुमको मिले और ज़हीर के बारे में तुमको जो भी बताया, इससे ये बात साबित होती है कि ज़हीर अपनी बीवी का कातिल है। नायला को कत्ल करने का मकसद भी यही था कि एक तो इसके खिलाफ गवाही खत्म हो जाए, दूसरा ये कि इसने यकीनन नायला को तुम्हारे साथ देख लिया होगा। इल्म की बात सुनकर फसीहा के जिस्म में खौफ की लहर सरायत कर गई और वो अजीब सी नज़रों से इसकी तरफ देखती रही। ज़हीर कुछ भी कर सकता है, इरम मजीद बोली। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर तुमने इसकी ज़िंदगी से निकलने का फैसला किया तो वो तुमको भी मरवा देगा, इरम बिला तामुल बोली। फसीहा मजीद खौफज़दा हो गई। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, इरम ने पहलू बदला। कौन कौन सा? फसीहा ने जल्दी से पूछा। एक रास्ता तो ये है कि तुम कहीं दूर भाग जाओ, इतनी दूर कि इनकी नज़रों से ओझल, और दूसरा रास्ता, इरम कहकर चुप हो गई। फसीहा मुस्तरब सी उसकी तरफ देख रही थी और इसके बोलने का इंतजार कर रही थी। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि तुम बहादुर बनो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और इस मामले की तह तक चली जाओ। वो कैसे? तुमने बताया कि ज़हीर ने तुमको बताया था कि वो शहर का रहने वाला है और इसका घर किसी मोहल्ले में था और वहाँ कोई मशहूर हवेली भी थी। बाबा की हवेली के पास उसका घर था। फसीहा जल्दी से बोली। हाँ, तुम वहाँ जाओ, इसके बारे में जानने की कोशिश करो। शायद वहाँ के लोग इसके बारे में जानते हो। इन्हें इल्म होगा कि इसने पहली शादी की थी और इसे कत्ल भी किया था। इसके बाद क्या करूँ? फिर ज़हीर के सामने खड़े होकर इसका असल चेहरा सच्चाई के आईने में दिखा दो और इससे पहले तुम पुलिस को सब कुछ बता देना। पुलिस तुमको तहफ़्फ़ुज़ भी देगी और ज़हीर अगर ज़मानत पर है तो इसकी ज़मानत भी कैंसिल हो जाएगी। इरम की बात सुनकर फसीहा सोचने लगी। इसके सामने अब यही रास्ता था और इरम ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब इसे एक फ़ैसला करना था। फसीहा ने कुछ देर सोचने के बाद एक फ़ैसला कर ही लिया। इसने मजबूत लहजे में कहा, मैं ज़हीर के बारे में सब कुछ जान कर रहूँगी। शाबाश, मैं भी यही चाहती थी। इरम खुश हो गई। लेकिन तुमको एक काम करना होगा। हाँ बोलो, तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे कोई कबाहत नहीं, मुझे तो एडवेंचर पसंद है। हम कल चलेंगे, लेकिन किसी को कुछ बताना नहीं। इरम तैयार हो गई। रात के 8 बजे थे और डॉक्टर सुल्तान ने एक फ़ैसला करने के बाद शगुफ्ता को फ़ोन किया। जो ही इसकी आवाज़ आई, डॉक्टर सुल्तान ने कहा, मैं आज ही वो काम करना चाहता हूँ। मैं खुद यही चाहती हूँ कि ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए। आप आ जाए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। शगुफ्ता बोली। मैं कुछ देर में पहुँच रहा हूँ। बेहतर है कि आप टैक्सी में यहाँ तक आएँ, शगुफ्ता ने कहा। मैंने भी यही सोचा था। डॉक्टर सुल्तान ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया और कोट पहनकर कमरे से निकल आया। डॉक्टर सुल्तान पैदल ही टैक्सी तक गया, वहाँ से अस्पताल पहुँचा और कुछ सामान लेकर वो इसी टैक्सी में बैठकर शगुफ्ता के घर के करीब पहुँच गया और टैक्सी छोड़ दी। वो पैदल इसके घर के गेट तक पहुँच गया और मोबाइल फ़ोन से शगुफ्ता को कॉल की। थोड़ी देर बाद गेट खुला और डॉक्टर सुल्तान अंदर चला गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मेरे फ़ोन कॉल पर आ गए। नुमान की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ इन्हें देख लें। डॉक्टर सुल्तान शगुफ्ता की अदाकारी पर दिल ही दिल में मुस्कुराया और बोला, आप फिक्र न करें, मैं अभी देख लेता हूँ। शगुफ्ता इसे नुमान के बेडरूम में ले गई। डॉक्टर सुल्तान ने पहले इसकी नब्ज़ देखी और बाद में बोला, मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, इससे इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर सुल्तान ने अपनी कोट की जेब में से सिरिंज और दवा निकालकर सिरिंज दवा से भरी और यूं ही वो नुमान को इंजेक्शन लगाने लगा, शगुफ्ता ने डॉक्टर सुल्तान का हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट डॉक्टर साहब। जी। डॉक्टर सुल्तान ने इस बात को भी शगुफ्ता की अदाकारी समझा और वह सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं वो दवा देखना चाहती हूँ जो आपने सिरिंज में भरी है, शगुफ्ता बोली। डॉक्टर सुल्तान ज़ेरेला मुस्कुराया और कोट की जेब से वो छोटी सी शीशी निकालकर इसकी तरफ बढ़ाई और फिर इंजेक्शन लगाने के लिए नुमान की तरफ झुका। डॉक्टर सुल्तान के गुमान में भी नहीं था कि शगुफ्ता उसे धक्का मार देगी। शगुफ्ता ने अपने दोनों हाथ से डॉक्टर सुल्तान को धक्का दिया तो वो एक तरफ गिरते गिरते बचा। ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर सुल्तान? शगुफ्ता चिल्लाई। डॉक्टर सुल्तान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या कर रहा हूँ? मतलब ये कैसा इंजेक्शन है? मिसेस नुमान, मुझे इनका इलाज करने दें और आप एक तरफ तशरीफ़ रखें। डॉक्टर सुल्तान की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। आप नुमान को जहर का इंजेक्शन लगा रहे थे? शगुफ्ता ने फलक शगाफ लहजे में चीहा तो डॉक्टर सुल्तान भी परेशान हो गया। आप मेरे शोहर को कत्ल करना चाहते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? डॉक्टर सुल्तान मबहूत सा उसका चेहरा देख रहा था। इसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही, लेकिन शगुफ्ता का गुस्सा किसी और ही तरफ इशारा कर रहा था। आप क्या कर रही हैं?
डॉक्टर सुल्तान ने धीमे लहजे में कहा। शगुफ्ता ने डॉक्टर सुल्तान के हाथ से एकदम सिरिंज भी छीन ली और आवाज़ दी, अफजल। अचानक दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आ गया। डॉक्टर सुल्तान के लिए इस शख्स की आमद शस्तर कर देने वाली थी। इसने आते ही डॉक्टर सुल्तान को पकड़कर एक कुर्सी पर बिठाया और इसके सामने शगुफ्ता ने वो शीशी और सिरिंज प्लास्टिक की एक लिफाफे में रखकर इसका मुंह बंद कर दिया। डॉक्टर सुल्तान हैरान कुन नज़रों से शगुफ्ता की तरफ देखे जा रहा था। शगुफ्ता ने वो प्लास्टिक का लिफाफा एक तरफ रखा और डॉक्टर सुल्तान के कम में खड़े होकर अफजल को इशारा किया। वो बाहर गया और जल्दी ही से वापस आकर इसने इशारे से बताया कि वो अपना काम कर रहा है। शगुफ्ता ने डॉक्टर सुल्तान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर सुल्तान कैसा लगा आपको ये खेल? खेल? डॉक्टर सुल्तान हैरान आंखों से इसकी तरफ देख रहा था। तुम मेरे घर में आई और मेरे शोहर को जहर का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। ये सब खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। अब कैमरा बंद है। नौमान बिल्कुल ठीक है और इन्हें कोई बीमारी नहीं है। बस आपको इस गिरदाम में लाने के लिए हमें ये खेल खेलना पड़ा। इसके साथ ही डॉक्टर सुल्तान ने देखा कि नौमान जो बिस्तर पर किसी बेहोश मरीज की तरह पड़ा था वो उठा और डॉक्टर सुल्तान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। डॉक्टर सुल्तान के लिए वो सब कुछ हैरत का बायस था। मैं आपकी हैरत ख़त्म कर देती हूँ। दरअसल हमें पैसों की ज़रूरत है। हमने शिकार तलाश करने के लिए दाएं बाएं देखा तो आप नजर आ गए, आशिक मिजाज, दिल फेंक और हुस्न परस्त। फिर मैंने आपके साथ इश्क का ड्रामा किया और आप मेरे शोहर को कत्ल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब आप फैसला करने के पुलिस को बुलाकर जेल भेज दें या आप हमारी डिमांड पूरी करके चुपचाप अपने घर जाना पसंद करेंगे। शगुफ्ता बोली। नुमान अपनी जगह से उठा और बोला, डॉक्टर सुल्तान एक समझदार इंसान है। यकीनन वो जेल में नहीं जाना चाहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारी डिमांड पूरी कर देंगे। तुम क्या कहते हो डॉक्टर सुल्तान? शगुफ्ता का लहजा एकदम सर्द हो गया। डॉक्टर सुल्तान तो जैसे सदमे में था। वो सब कुछ अपनी आंखों से देखकर पहाड़ तले दबता जा रहा था। नौमान भी इसके सामने खड़ा हो गया जबकि अफजल इसके अकब में होशियार खड़ा था। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर किया। डॉक्टर सुल्तान के मुंह से एक जुमला निकला। मेरा कहाँ से साबित करोगे डॉक्टर सुल्तान? इन बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय बेहतर है हम काम की बात करें। हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें 5 करोड़ रुपए की शदीद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आप हमें 5 करोड़ रुपए दे दें वरना हम वो सबूत लेकर पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि शहर में बनी आपकी इज्जत हाक में मिल जाएगी और कोई मरीज आपके पास इलाज कराने नहीं आएगा। नुमान ने इत्मीनान से बात मुकम्मल की। डॉक्टर सुल्तान के साथ जो हो रहा था वो उसके गुमान में भी नहीं था। शगुफ्ता ने इसे बुरी तरह जाल में फंसा लिया था और नुमान जो बात कह रहा था वो हकीकत थी। डॉक्टर सुल्तान बुरी तरह घबराया और खौफजदा था। मेरे पास इतनी रकम कहाँ? डॉक्टर सुल्तान ने वो मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। तुम्हारे पास इससे भी कहीं ज़्यादा दौलत है। इतनी रकम तो तुमने अपने घर के किसी कोने में रखी हुई होगी, इसलिए वक्त ज़ाया मत करो और 5 करोड़ रुपए मंगवा कर हमें दो और अपनी जान बचाओ। नुमान ने इसकी आंखों में झांका। 5 करोड़ रुपए की रकम देना तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन डॉक्टर सुल्तान इतनी रकम देते हुए घबरा रहा था। अगर वो रकम बचाता तो खुद बचना इसका मुश्किल हो जाता और अगर वो रकम दे देता तो एक बड़ी रकम इसकी तिजोरी से चली जाती। वो शशोपंज में मुब्तला था कि क्या करे। क्या सोच रहे हो डॉक्टर? शगुफ्ता ने इसकी खामोशी को देखते हुए पूछा। डॉक्टर सुल्तान चौंका। इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग रकम लेने के बाद ये वीडियो पुलिस को नहीं देंगे और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? डॉक्टर सुल्तान ने पूछा। हम 2 नंबरी ज़रूर करते हैं मगर पैसा लेने के बाद 1 नंबर हो जाते हैं। तुम रकम अदा करो और वो सबूत हमसे इसी वक्त ले लो। नुमान ने मुतानत से कहा। कुछ तवक्कुफ के बाद डॉक्टर सुल्तान ने कहा, मैं 5 करोड़ रुपए दे देता हूँ लेकिन कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। वक्त बताओ और वो वक्त बताओ जिस वक्त तुम हमें रकम दोगे। इससे आगे 1 मिनट नहीं होगा। नुमान की आंखें सुर्ख हो गई और डॉक्टर सुल्तान और भी सहम गया। 3 बजे, सुबह 11 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं होगा। ये वक्त कम है। डॉक्टर सुल्तान के घर में इससे ज़्यादा रकम मौजूद थी लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कह रहा था। हम कुछ नहीं जानते, नुमान ने 2 टोक कह दिया। डॉक्टर सुल्तान की जरूरत ना हुई कि वो कोई लफ्ज़ मुँह से निकाल सके। 11 बजे तक तुम रकम एक बैग में रखकर अपने अस्पताल में इस कमरे में मौजूद रहोगे जहां तुम मरीज देखते हो। ये आदमी मरीज के तौर पर बाकायदा फीस देकर तुम्हारे कमरे में जाएगा और तुमसे बैग ले लेगा। ठीक है। डॉक्टर सुल्तान के पास इनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब मुझे जाने दो ताकि मैं पैसों का इंतजाम करूँ। हाँ जाओ, मगर मेरा एक आदमी तुम्हारी निगरानी पर रहेगा। तुम कोई गड़बड़ करने की पोजीशन में तो हो नहीं, फिर भी अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो शगुफ्ता मासूमियत का पैकर बनी मीडिया के सामने खड़ी हो जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम लोगों को रकम दे दूंगा और तुम लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। डॉक्टर सुल्तान अंदर से बुरी तरह से डरा हुआ था। इस वक्त इसका सब कुछ दांव पर लग चुका था। पहली बार इसे अपने आशिक मिजाज तबीयत पर गुस्सा और तासुफ हुआ और पहली बार इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि इसकी वफादार बीवी गजाला इसकी बेहतरीन रफ़ीक है। इसे धोखा नहीं देना चाहिए था। हम वादा करते हैं कि हमारा काम हो गया तो हम तुमसे कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरा आदमी सारे सबूत तुम्हें दे जाएगा। नुमान ने मुसम्मम इरादा किया और फिर डॉक्टर सुल्तान का बाजू पकड़कर धमकी आमेज लहजे में कहा, अगर तुमने 11 बजे तक हमें रकम ना दी तो हम अगले आधे घंटे में मीडिया के सामने बैठे होंगे और शगुफ्ता अपनी मजलूमियत का रोना रो रही होगी। डॉक्टर सुल्तान काम गया।
وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمزور قدموں سے افضل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی نعمان اور شگفتہ نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور شگفتہ بولی، جتنا یہ ڈرا ہوا ہے یہ ہمیں آرام سے رقم دے دے گا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو۔ نعمان نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ہم نے تو کہیں خفیہ کیمرے لگائے ہی نہیں، اسے ثبوت کیا دیں گے؟ شگفتہ ہنسی۔ کوئی جھوٹا موٹا مزاحیہ کلپ اسے تھما دے گا۔ نعمان کی ہنسی چھوٹی۔ ڈاکٹر سلطان کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سلطان امیر کبیر آدمی تھا، روزانہ لاکھوں کماتا تھا، لیکن اندر سے وہی فطری ڈرپوک اور بزدل تھا۔ اب تو اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ ایسا کر نہ دے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس کے اندر کا عاشق مزاج شخص شگفتہ کی دہلیز پر ہی مر گیا۔ 5 کروڑ روپے دینا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے رقم دینے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ خوف یہ تھا کہ کہیں وہ پھر بھی اس کی بدنامی کا باعث نہ بن جائے۔ اس کا دل یہ بھی کہتا تھا کہ وہ لوگ فراڈی ہیں، رقم لینے کے بعد وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے غزالہ کے بند کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے سے روشنی دکھائی دے رہی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر وہ مردہ سی چال کے ساتھ دروازے تک گیا اور ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو غزالہ کوئی فیشن میگزین دیکھ رہی۔ ڈاکٹر سلطان کو دروازے پر دیکھ کر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور خشک لہجے میں کہا، اس کمرے میں اب آپ کا کچھ نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر سلطان نے دھیمے لہجے میں کہا، کہو۔ غزالہ میگزین ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ ڈاکٹر سلطان نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ غزالہ اس کی بات سن کر خاموش رہی۔ جب ڈاکٹر سلطان نے اپنی بات مکمل کر لی تو اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈاکٹر سلطان کے قریب جا کر بولی، جس دل میں بیوی کی بجائے دوسری عورتوں کے لیے زیادہ جگہ رہی ہو، اب اس دل پر کیا بیت رہی ہے؟ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں ویسے بھی آپ سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ میرے کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سلطان نے کہا۔ عورت کے اندر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، وہ شوہر کو کئی کوتاہیوں کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر معافی، تلافی اور واپسی کے راستے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ غزالہ نے یہ کہہ کر زبردستی دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر سلطان کی کوشش تھی کہ وہ اس کی ایک بار بات سن لے، لیکن غزالہ نے بالکل بھی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر سلطان ندامت بھرے چہرے سے دروازے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے کھڑا تھا۔